Isaya 9 mstari wa kwanza hadi 6 inasema hivi: hata hivyo hapata kuwepo huzuni tena kwa wale waliokuwa katika dhiki. Wakati uliopita aliidhili nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, lakini katika siku zijazo ataiheshimu Galilaya ya mataifa, karibu na njia ya bahari, kando ya Yordani. Watu wanaotembea katika giza wameona nuru kuu. Wale wanaoishi katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewazukia. Umelikuza taifa na kuzidisha furaha yao. Wanafurahia mbele zako kama watu wanavyofurahia wakati wa mavuno, kama watu wafurahiavyo wagawanyapo nyara, kama vile siku ya kushindwa kwa Wamidiani. Umevunja nira iliyowalemea, ile gongo mabegani mwao, na fimbo yake yeye aliyewaonea. Kila kiatu cha askari kilichotumiwa vitani, na kila vazi lililoviringishwa katika damu vitawekwa kwa ajili ya kuchomwa, vitakuwa kuni za kuwasha moto. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, nao utawala utakuwa mabegani mwake. Naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amen. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kuwa wewe ni mwema, umetuwezesha tufike. Kwa hiyo ili neno endelea kuwa na wewe ulisindikize, ili lifike mahali natakiwa lifike kwa watu wako, na lifanye kazi, na tena ipate kuzaa mbegu, na mbegu zipate Baba watu ambao watapata hizo mbegu wapate kufaidika pande zote. Asante Yesu, tunafunga nguvu zote za ibilisi ambazo zinazotuma watu wako wasipate kufaidika. Tunafunga nguvu zote za ibilisi, nguvu za kumaji, nguvu za angani, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba Yesu mwana wa Mungu, damu yako ifunike kanisa lako, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana siwe sana. Amen. Huyu ni Yesaya ambaye alikuwa anasema aya. Huyu ni Yesaya yavuga ya mashambo. Yesaya huyu Yesaya alikuwa anahubiri watu wa Israeli. Yariko avuga ubutumwa mu Waisraeli. Ababwira nikavuge mu Kirundi. Ababwira yuko akamwambia kwamba hazovuka umwana, utazaliwa mtoto. Uwo mwana, huyo mtoto, akaba ariwe azoshobora kuyobora amahanga, ndiye atakaongoza taifa la ulimwengu wote, kandi akaba ariwe azobakiza, na huyo ndiye atakayewaponya. Kandi uyo abakutwale bwiwe buzoba kuri bitugu bwiwe. Itakuwa inamaanisha kwamba utawala wake utakuwa begani mwake. Imana yashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma utwale bwari ku bitugu bwiwe, utawala wake utakuwa begani mwake. Yabihanura kugira ngo abantu bitege uwo mwami azoza. Alitoa unabii huo kuhusu watu wajiandae kwa nyakati hizo ambazo zitakayokuja, kugira ngo Abisiraeli igihe bari batari mu mahoro, ili Waisraeli wakati ambao wako na amani bazoronke kuza mu mahoro bipanye n'uwo, ili waje kupata amani kufuatana na huyo mtoto ambaye atakayezaliwa. Abisiraeli bari mu mwiza w'icuraburindi. Waisraeli walikuwa katika giza kubwa, bave mu mwiza w'icuraburindi binjire mu muco, ili watoke katika giza hilo na kuingia kwenye nuru. Abisiraeli batari bafise umuco, wale Waisraeli ambao hawakuwa na nuru bakigwe n'umuco, waangaziwe na nuru. Umuco ariwe Yesu Kristo. Nuru hiyo ni Yesu Kristo mwenyewe. Imana yashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen.
akamaro kanini Yesu yahanurwa ko azoza gukora. Kazi kubwa ambayo Yesu alitolewa unabii kwamba atakuja kutenda. Amen. Yesaya arahanura ico gihe. Nabii Isaya gatoa unabii wakati ule. Hari hagisigaye nk'imyaka 700 kugira ngo nasalia miaka 700 ili Kristo avuke. Ili Yesu Kristo azaliwe. Malaki arahanura. Malaki gatoa unabii. Hanyuma na Yeremia nawe arahanura. Hata Yeremia naye gatoa unabii. Nubango yari integuza yuko Kristo umukiza azoza gukiza. Ilikuwa ni maandalizi ya kwamba mfalme atakuja kuokoa. Imana yashishimwe. Bwana Yesu asifiwe. Igihe rero carageze, ikafikia nyakati ntibyaba bikiri mu nzagihe. Mambo yale yakufanyika kwa nyakati zile. Ntibyaba bikiri mu buhanuzi bw'inzagihe. Inamaanisha kwamba ilikuwa katika nabii wa nyakati. Mana yashishimwe. Amen. Hanyuma igihe kirashika, ikafikia sasa muda uwo mwana aravuka. Mtoto huyo akazaliwa. Muri uko kuvuka, katika kuzaliwa kwa mtoto yule, avukira ahitwa i Bethlehem. Akazaliwa katika mji wa Bethlehem. Uwo mwana ntiyashoboye kumererwa neza. Huyo mtoto hakuwa na afya nzuri kuko yarahuye n'ingorane, sababu amekutana na matatizo kadha wa kadha. Nizi ingorane yahuye na matatizo gani ambayo yakutana? Yavukiye ku bwami budakunda butamukunda. Alizaliwa katika ufalme ambao haumpendi. Hanyuma amaze kumva inkuru zuko avutse Herode aliposikia kwamba mtoto wa mfalme amezaliwa, yaciye ahagarika umutima wiwe. Inamaanisha kwamba alikosa amani. Ahagarika umutima, akakosa amani. Hano bivuga yuko yahagaritse umutima n'abayi Yerusalemu bose. Ina maandishi yanasema ya kwamba alipokosa amani, alikosesha amani hata watu wa Yerusalemu. Ni gani yatanguye guhagarika umutima? Ni wakati gani alikuwa na wasiwasi au alipata wasiwasi? Igihe abungere babwirwa ngo batanguye kumenya iyo nkuru yuko umwana yavutse. Kwa sababu nyakati zile wachungaji ndio walipata habari ya kwamba mtoto kazaliwa. Hanyuma baca bahabwa ikimenyetso cy'inyenyeri irabarongora. Wakapewa saini ya kuwaongoza. Hanyuma barabajana ibagejeje hajya Yerusalemu. Nyota hiyo iliwaongoza hadi Yerusalemu. Hanyuma baca ku mwami Herode kuko biyumbire yuko ruciye ku mwami aganza niwe aganza abo bantu yoshobora kubimenya nkuru. Wale watu ambao walikuwa kiongozwa na nyota walipita kwa Herode. Yani hanyuma rero baramubaza ati umwana w'Abayuda yavutse ari hehe? Wakauliza mtoto amezaliwa yuko wapi? Basi kubw'ibyo Herode amaze kumva iyo nkuru arahagarika umutima. Herode aliposikia habari hiyo alipata wasiwasi. Akoranya abandi banyabwenge, akakusanyisha wale wa mahakimu au waandishi wa habari kugira ngo bashobore kumwibutsa, ili wapate kumkumbusha ibyo byaranditswe igihe yale ambayo yalikuwa ameandikwa tangu awali, uko bimeze ko n'igihe bizoshikira kuwa na idafikia ni wakati gani habari hiyo. Basi baravuga bati ni Bethlehem. Wakasema ya kwamba ni Bethlehem mu ntara ya Yuda, katika utawala wa Yuda. Wera ishogehe rero tangia nyakati zile agira umutima uhagaze, akawa na wasiwasi. Ni kubera iki yagize umutima uhagaze? Kwa nini ikawa na wasiwasi? Kubera yuko yayumvise, sababu alipata habari ya kwamba n'umwami avutse agiye kuvuka, ni mfalme mwingine ambao ameenda kuzaliwa. Kuko byarahanuwe kera, kama vile ilivyotolewa unabii tangu awali katika manabii tofauti yuko hazovuka ya kwamba kutazaliwa mfalme.
hanyuma nk'uko ubuhanuzi bubaho bukavuga, kama vile unabii unavyokuwa, igihe kikagenda n'ikindi kikagenda, nyakati zinaenda, zingine zinaenda, hari igihe bishika igihe rero bikava mu mitwe y'abantu, nyakati inatoka katika siri ya watu. Hanyuma yongeye kukibutswa nyene, alipokumbushwa mambo hayo, acamenya yuko byari byaravuye, kumbuka ya kwamba haya yalikuwa yametabiriwa tangia awali. Ni bya bindi rero kumbe byahanuwe. Eti ni yale mambo ambayo yalitabiriwa ndio haya yanamfika sasa. Sasa uyu mwana agiye kuvuka. Sasa huyu mtoto ameenda kuzaliwa. Kandi akazoba umwami wa Israeli. Atakuwa mfalme wa Israeli. Kandi akaba azoganza amahanga. Tena ndio atakayehukumu ulimwengu. Kandi ubutware bwiwe bukaba buri ku bitugu byiwe. Na utawala wake utakuwa begani mwake. None ubutware bw'ubwanje bwo buzoba burihe? Sasa utawala wangu utakuwa wapi nyakati? Tangwa kwibaza ibyo mu mutima. Akaanza kujiuliza moyoni. Tangwa kwibaza kweli kundi mwamache. Kwa nini kunakuja mfalme mwingine? Nanje kandi ndumwami. Na mimi ni mfalme yuko hapa. Hanyuma girishari. Yaani akawa na wivu. Ico gihe niho yacakoranya. Nyakati zile akakusanyisha. Aravuga ngo abana bose bi Yerusalemu bose bicwa. Akasema watoto wote wa Yerusalemu wauawe. Uhereye ku mwana w'imyaka 2. Kwanza mtoto wa miaka 2 bose bicwe. Wote wauawe. Imani dufashe. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Amen. Mugambi w'umuntu. Mawazo ya mwanadamu au mipangilio ya mwanadamu. Nayo umuntu nyene. Ni mipangilio ya mwanadamu tu. Na umuntu kabisa. Wewe mtu. Hanyuma boga bibaje yuko uhereye ku mwana kwa bavuzi cyo gihe kwa yari azitarike rabuze. Walifikiria kwamba watoto hao ambao wamezaliwa hakukuwa anajua kwamba ni tarehe gani ambao huyo mtoto amezaliwa. Hanyuma asharaga ati rero dukumbe bose, akasema kumbe wakachukua hatua ya kuwaua wote watoto walizaliwa nyakati zile. Mungu akogahinda. Hebu sikiliza huzuni hiyo. Mungu sikiliza. Bose abana bose n'uronderwa n'utaronderwa bose bapire. Wote wauawe, yule ambaye anatafutiwa na yule ambaye hatafutiwa, wote wauawe kwa ujumla. Hanyuma nuko igihe kigeze, nyakati zilipofika, malaika aramubarira ngo, malaika akamwambia kwamba hungisha umwana, hebu kimbia na mtoto na nyina na mamaye kugira bagende mu Egiputa, ili waende katika Egiputa au katika Egypt. Bacha barahunga baragenda. Alafu wakakimbia wakaenda. Bamaze kugenda, walipoondoka babayo igihe wakaishi huko kwa muda fulani. Bashika igihe bazobarirwa kugaruka hadi wakati watakaporejea. Imana yashimwe. Igihe rero carageze, nyakati zikafika, ati fata Yosefu, fata umwana na nyina. Yosefu akaambiwa kwamba hebu chukua mwanao na mama yake, musubire mu Israeli, mrejee katika nchi ya Israeli, kuko Herode yarondera umwana, yule ambaye alikuwa akimtafuta mtoto yamaze gupfa, tayari amekufa. Nikihe kiba turonka ngaho? Sasa ni mafundisho gani au ni fundisho gani tunalipata? Iherezo ishari, mwisho wa kutokuwa na mtu mzuri au kuwa na wivu. Nta kindi kibiherekeza no gupfa. Hakuna lingine linaweza lisindikiza. Nta kindi bivyara linaweza kufa. Hakuna lingine linazaliwa katika mambo hayo. Nta mahoro bizana, haiwezi kuleta amani hata kidogo. Nta kuramba bizana, haiwezi kuleta kuishi milele. Hanyuma ubwo yibaza ati ubwami bwanje ndagomba barabugumana. Alikuwa akijifikiri kuhusu ufalme wake. Ndabugumana, ubwami bwanje ndagomba kubugumana. Niendelee kuwa na ufalme wangu. Biciye no kukwica umwana kukagomba kubunwa. Kwa kufuatia yule mtoto auawe sababu anataka kuninyang'anya ufalme wangu. Asanga byose ibyo mupango wiwe wabaye umuntu. Akakuta mpangilio ni mmoja. Hanyuma umwana
abandanya gukora ibyamuzanye. Mtoto akaendelea kufanya yale ambayo yamemleta. Imana yashishimwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Umwana rero icyamuzanye, Mtoto kilichomleta kwari kugira ngo aducungure. Ilikuwa ni kwamba atuokoe, adukure mu ngorane, adutoe katika shida, adukure mu buja bwa shetani, adutoe katika utumwa wa shetani, adukure mu itundu twazwa na shetani, katika matatizo ya shetani. Imana yashishimwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nisho cyamuzanye. Hilo ndilo lilimleta Yesu Kristo. Haleluya. Aza kugira ngo adukure mu buja bwa shetani. Alikuja kwa niaba ya kutoa katika mikono ya shetani au utawala wa shetani. Haleluya. Twagenda mu mwiza w'icuraburindi. Tulikuwa tunaendea katika giza kuu. Twagenda tumeze nk'intama zo kubana. Tulikuwa kama kondoo inaenda machinjoni. Twagendera mu bwoba. Tulikuwa tukienda na oga. Twari dufise izuba. Hatukuwa na jua. Twari mu mwiza utagira izuba. Tulikuwa gizani kabisa ambalo hakuna jua au mwangaza wote. Ariko kuko kuza kwiwe, lakini kuja kwake Yesu, kuko yanditswe ko ari izuba ry'umucyo, sababu lisemekana kwamba yeye ndiye nuru, izuba ry'ubugorozi, ndiye nuru ya kweli. Haleluya. Aza kugira ngo yakishirize umucyo mu bantu. Akaja kuangazia mwangaza ndani ya binadamu. Haleluya. Tuna namba ambazo zinazotaja kitu Yesu alichokuja kufanya. Kama sita au Yesu au chicho yatumye Yesu aza gukora nka nimero 6 gutya. Haleluya. Yesu Kristo alikuja ulimwenguni. Yesu yaje mu isi kwa kusudi maalum, ku ntumbero nyakuri, kukomboa wanadamu, gukura abantu mu buca kutokana na nguvu za shetani, kubivanye n'ubasha bwa Satani, kukomboa wanadamu, gukura abantu kutokana na nguvu za shetani, bivanye n'inkomezi z'umudaimoni, kuwaokoa wanadamu, kukiza abantu. Alikuja kutufufua, yaje kutuzura na kutuokoa no kudukiza. Haleluya. 2 kutuokoa, kutoa uhai, kudukiza kama faida, kuduha ubugingo nk'inyungu, kutoa uhai kama faida, gutanga ubugingo nk'inyungu, kutununua, kutugura. Imana yashishimwe. Yesu Kristo yaje kugira ngo Yesu Kristo amekuja ili atupe faida. Yesu yaje kugira ngo aduhe inyungu na kutununua no kutugura. Amen. Sasa kwa nini amekuja kutununua? Kubera iki yaje kutugura? Tulikuwa mikononi ya shetani, twari mu maboko ya Satani. Anatupeleka kwenye giza, atwara mu gahinda canke mu giza, tuvuge mu giza. Kwa hiyo akutotoa kwenye giza, yadukuye mu giza. Shetani alikuwa anatupeleka kwenye giza. Satani yadutwaye mu giza, alikuwa anatupeleka kwenye giza wakati Yesu Kristo hajaja. Satani yadutwara mu giza igihe Yesu atari bwazi. Basi Yesu Kristo akakuja kututoa uhai kama faida.
kutoa uhai kama faida. Yaje gutanga ubuzima nk'inyungu. Imana yacu ishimwe. Tatu, gatatu, kuzivunja kazi za shetani. Kukuraho inkomezi za Satani. Kuzivunja kazi za shetani. Kukuraho kumenagura akazi ka Satani. Haleluya. Ya 4, kane, kutupa sisi uzima wa milele. Kuduha ubugingo budashira. Kutupa sisi uzima wa milele. Kuduha ubugingo budashira. Yohana wa kwanza, Yohana wa 11:12. Haleluya. Kutupa sisi uzima wa milele. Kutuzanira ubuzima budashira. Yohana 3:16 na 17. 10:14. Yohana 3, Yohana 3:16 na 17. Haleluya. Kutupa sisi uzima wa milele. Kutuzanira ubuzima budashira. 5, kutupa sisi kuzaliwa upya. Biduha ukuvuka gushasha. Kutupa sisi Kuduha kuzaliwa upya. Kuvuka gushasha. Na kuungana na familia ya Mungu. No kuja hamwe n'umuryango w'Imana. Na kuungana na familia ya Mungu. No gushira hamwe n'umuryango w'Imana. Haleluya. Yohana wa kwanza 3:12. Yohana wa mbere 3:12. 1:2. Kuri mwe kabiri. Yohana wa kwanza, Yohana wa mbere 3:1-2. rimwe kugeza kabiri. Haleluya. 6. Kuregesha ushirika wetu na Mungu. Kugira ubufatanye n'Imana. Haleluya. Kuregesha ushirika wetu na Mungu. Kushira ubushirika bwacu mu n'Imana. Yohana wa kwanza, Yohana wa mbere 1:3. Haleluya. 7. Yesu alikuja. Yesu yaje. Haleluya. Amen. Some namba ya 7. Tuone kitu kilicho mleta Yesu Kristo. Turabe icyazanye Yesu Kristo iwacu. Yesu Kristo alikuja kutuonyesha vile Mungu alivyo. Yesu Kristo yaje kutwereka ingene Imana imeze. Haleluya. Yesu Kristo alikuja kutuonyesha vile Mungu alivyo. Haleluya. Alikuja kutuonyesha vile Mungu alivyo. Yaje kutwereka ingene Imana imeze. Maana yashishimwe. Kutuonyesha jinsi Mungu alivyo. Kutwereka ingene Imana imeze. Alibifanya. Yarabikoze. Tukabiona. Turabibona. Alikuja kuonyesha nguvu zake. Yaje kwerekana inkomezi ziwe imbere yacu. Akaponya wagonjwa. Arakiza abagwaye. Akaponya waliopoza.
arakiza abamugaye canke akaponya vipofu. arakiza impumyi. Kwa hiyo ilikuwa kuri ubwo ishara ya kutuonyesha kwamba ibitangaza bitwereka nguvu zake Mungu, inkomezi z'Imana na uweza wake n'ubushobozi bwayo. Maana shim. Haleluya. Amen. Kusema kwamba shetani alikuwa anatuikalia, yari yatwicayeko kwa kutuweka kwenye giza, kudushira mu mwiza, ili tusiwe na watu wa kuikala kwenye nuru ambalo ni Mungu, kugira ntihagire abantu bicara mu muco n'Imana. Imana yashimwe. Hanyuma alafu atukura mu ubwo buzima bubi, agadutoa katika hali mbaya kama hiyo, atujana agatupeleka katika uzima wa milele, atukura mu rupfu, agadutoa katika kifo, atujana mu bugingo, alafu agatupeleka katika uzima. Haleluya. Haleluya. Mbere abantu imibereho yabo bari bafise, tangia awali jinsi gani wanadamu walivyokuwa, abantu bariho, watu walikuwa bari ubwoba, wakiwa katika huzuni au katika woga. Ubwoba abantu babamo, woga ambao watu walikuwemo, bibaza mbeka buracha, walikuwa wakijiuliza je, utakucha au usikutaingia? Kuberiki sababu gani? Umuntu ntiyashobora kwimenya kubuza kumwili, mtu akona jitambua ya kwamba usiku utaingia. Kuberiki atibaza ibyo? Sababu gani watu walikuwa wakajiuliza namna hiyo? Bari baruhijwe no walikuwa wameshindwa, walikuwa wamechoka, bari baruhijwe no kwihonga. Yani walikuwa wamechoka na jinsi gani walikuwa wanajitoa kwao. Amen. Abantu bari bafise ibintu byinshi bishobora gutuma batorara cyangwa ngo birikwe. Watu walikuwa na vitu vingi ambavyo vilikuwa vinasababisha hawashinde wala hakukuche. Abantu bari bafise amategeko, watu walikuwa na amri. Ayo mategeko yari hejuru yao, zile amri zilikuwa juu yao, yariho ngurufu imbere yao, ilikuwa kama kifo mbele zao. Umuntu asitaye, mtu akijikwaa kidogo tu kuundi, akijikwaa kwa mtu mwingine, yagira uruhagarara rukomeye cyane, alikuwa anapata shida kubwa. Umuntu yivye inka, kama mtu akiba ng'ombe, yagira uruhagarara rukomeye cyane, alikuwa akipata shida kubwa sana, kuko amategeko bari bafise, sababu amri au tawala jinsi gani ulivyokuwa nyakati zile, nukuba yari abateye ubwoba cyane. Amri hizo zilikuwa zinawaletea wasiwasi kubwa sana, bigatuma abantu birirwa mu bwoba, sababisha watu wanashinda kwenye woga na wanalala kwenye woga, kuko byasaba guteka kwiyumvira ico bazokora kugira bihombe, sababu walikuwa kijifikiri ni kitu gani ambacho watakachokifanya ili wajiweke kuwa safi mbele za watawala. Amen. Haleluya. Niko Yesu Kristo araza. Ndivyo Yesu Kristo kaja. Amaze kuza, alipokuja akura. Niyo mpamvu haja havuga ngo ingogo subira usome haya, ongera rudia kusoma ile pale. Utaona vitu alifanya Yesu Kristo wakati wa kuja. Yesu yako zikianza. Isaya 9:1. Hata hivyo apata kuwepo huzuni tena kwa wale waliokuwa katika dhiki. Wakati uliopita alidhihiri nchi za Zabuloni na nchi za Naftali, lakini katika siku zijazo ataiheshimu Galilaya ya mataifa, karibu na njia ya bahari, kando ya Yordani. Watu wanaotembea katika giza wameona nuru kuu. Wale wanaoishi katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewazukia. Umelikuza taifa na kuzidisha furaha yao. Wanafurahia mbele zako kama watu wanavyofurahia wakati wa mavuno, kama watu wafurahiavyo wagawanyapo nyara. Kama vile siku ya kushindwa kwa Wamidiani, umevunja nira iliyowalemea, ile gongo mabegani mwao, na fimbo yake yeye aliyewaonea. Kila kiatu cha askari kilichotumiwa vitani
na kila vazi lililoviringishwa katika damu vitawekwa kwa ajili ya kuchomwa, vitakuwa kuni za kuwasha moto. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, nao utawala utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amen. Marashi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Murumba yuko ni mwami wa mahoro. Sikia kwamba ni mfalme wa amani. Utware bwiwe buzoba, utawala wake utakuwa begani mwake. Yitwa igitangaza, anaitwa wa ajabu. Yitwa Imana y'ubushobozi, anaitwa mfalme wa uwezo. Ubutware bwiwe, utawala wake avuga ko utazogira iherezo, hautakuwa na mwisho. Amen. Sasa uwo mwami rero, huyo mfalme, kuko ubutware bwiwe butagira iherezo, sababu ufalme utawala wake hauna mwisho, kandi akaba ari waje kudukura mu ngoyi, na tena ni mtu ambaye ametutoa katika shida za shetani au katika tatizo la shetani. Turakora umwami twaramuhaye ikaze mu mitima yacu. Mfalme huo tumempa karibu ndani ya mioyo yetu. Uwo mwami ese wamufashe gute mu bugingo bwawe? Wewe vipi, unajifikiriaje kuhusu mfalme huo? Kuko ni umwami aganza abantu, sababu ni mfalme aliyejua wafalme wote, kandi ni umutware atwara abandi batware, tena ni mfalme ambaye anahukumu wafalme wengine. Haleluya. Haleluya. Nuvango ubutware bwiwe ntibugira iherezo, utawala wake hautakuwa na mwisho. Haleluya. Abandi babayeho babami bari bafise ubutware, ariko bukagira iherezo, bukagwanirwa n'ubundi bwami bukabutsinda, bukabukisha cyangwa bukabubwiruka. Wafalme wengine ambao walikuwepo walikuwa na mwisho, sababu walikuwa wakipigana ufalme na ufalme unapigana, hanyuma ukagira iherezo, kandi ikarangira hapfuye abantu batari bake. Huo ulikuwa na mwisho na unaishia kuuawa na watu wengi. Ariko we aravuga ati ni umwami aganza abandi bo mu isi yose, ni mfalme aliyejuu ya wafalme wengine wote duniani, kandi ubwo butware azoba afise ntibuzogira iherezo, na utawala huo hautakuwa na mwisho. Haleluya. Haleluya. Muze twitabe uyu mwami aganza abandi bose, tuitike mfalme huyo ambaye anatawala wafalme wote, sababu ufalme wake hautakuwa na mwisho. Haleluya. Twitabe uyu mwami aganza tuitike abandi, huyo mfalme ambayo anahukumu wafalme wengine. Tumugendanire, twende pamoja naye, tumukurikire, tumfuate. Haleluya. Abungere bamaze kubona yuko yavutse, wachungaji walipoona ya kwamba mfalme kazaliwa, banezerewe no kugenda walifurahi na kwenda kumuona, kugira ngo batange ili waweze kutoa zawadi ambao walikuwa wakimzawadia. Imana yashishimye. Bwana Yesu asifiwe. Baragenda n'umutima unezero, wakaenda na moyo umoja. kubereke bari bafite umutima. Kwa nini walikuwa na moyo bumvise umwama walisikia kwamba mfalme anayehukumu wafalme wengine, tena utawala wake utakuwa begani mwake. Walisikia kwamba ufalme huo hautakuwa na mwisho. Ni neno mojawapo lilikuwa linasababisha wanapata furaha kubwa. Haleluya. Bumva umutware azobakura mu isi, kwamba ni mfalme ambaye atakayetoa gizani. Bumva umutware aje nk'izuba ryo kwakira abantu anakuja kama nuru ya kuangazia watu ambao wako gizani. Imana yashishimye. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma nisho cyari gutuma banezera. Hilo ni neno mojawapo ambao lilisababisha wanafurahi. Mu gihe umwana yabavutse, wakati mtoto anapozaliwa mu Bwisirayeli, katika Israeli, byashoboka yuko inawezekana kwamba abantu bumvise ko yavutse, watu wanaposikia kwamba amezaliwa, bitegura kurondera kutafuta amashimwe, kutafuta shukrani, kugira ngo bagende gutanga aho uwo mwana yavuye, ili waweze kwenda kutolea yule mtoto ambaye amezaliwa, kunezererwa uwo mwana yavuye, kwamba kufurahia mtoto kazaliwa. Haleluya. Rero bajya anye bungere, wale wachungaji babyumvise baranezererwa, habari hiyo walifurahia, bacha bahitana n'ishimwe, wakawa bahitana n'ishimwe, wakachukua sadaka au amen,
shukrani, bajana amashimwe y'uburyo butatu. wakapata shukrani au wakapeleka shukrani au sadaka ya namna tatu. Batwaye wa mbere yatwaye izahabu, walipeleka dhahabu. Wundi nawe atwara uvumba, mwingine akapeleka uvumba. Bwana sifiwe sana. Mwingine akatwaa mwingine akapeleka manemane. Mwingine akapeleka manemane. Bwana sifiwe sana. Amen. Kwari gushima, ilikuwa ni kushukuru, kwari kunezererwa umwana ilikuwa ni kufurahia mtoto kazaliwa. Hanyuma naho dukuramo ikigo naho tukatoa funzo humo ndani. None abo bavuye hariya bakabona ibikorwa aje gukora uko bingana. Sasa watu walitoka mbali wakaja kuona kazi ile mtoto kayafanya. Sasa hachazi kibazo, none wewe kaja sasa ulizo umaze kubona izo ngogo zakuwe kubaga abandi, wewe ntabwo azazi kurindiriye. Je, yale matatizo yaliondolewa kwa wale, je hayawezi kukusubiri na wewe? Basi umaze kumva ko yo kurindira niki wokora? Ikiwa yale yanaweza kusubiri, sasa ni neno moja wapo ambao unaweza, neno lipi ambao unaweza kulifanya? Ni kumpokea mwanao. Mtoto huyu unampokea kuko hajanye, sababu pale haja gatatu pale tatu, Yohana wa mbere gatatu, Yohana wa kwanza 3. Hagira umwe asoma gatatu, Yohana wa kwanza 3. Nina naweza kusoma 3, Yohana wa kwanza 3. Gatatu 16. 16 Biblia inasema hivi. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwanawe kuhukumu ulimwengu, bali kupitia kwake ulimwengu upate kuokolewa. Amen. Amen. Ili ulimwengu kugira ngo isi ironke guhabwa amahoro, ili ulimwengu upate amani. Mana shimwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yaje kugira ngo isi ibashe guhabwa amahoro. Yesu amekuja kwa niaba ya ulimwengu upate amani. Kukisi bwa mbere ntabwo amahoro yari irimo, sababu ulimwengu haukuwa na amani tangia awali. Isi yari irimo uruhagarara, ulimwengu ulikuwa kwenye wasiwasi. Yagenda mu mwiza, mtu alikuwa umwiza n'umubabaro, gizani pamoja na huzuni. Umwiza bisigura umubabaro, yani ubaya unamaanisha huzuni. Igihe utanezerewe, wakati hauna furaha, igihe witeze urupfu, igihe unategemea kufa, igihe witeze igihano, wakati unategemea kupata ghadhabu, igihe witeze impongano utanga kugira uweho, wakati unategemea kutoa angalau ili upate kuishi, ukubambo aho nta muco uri muri wewe urimo harumubabaro. Inamaanisha ndani ya maisha yako hamuna nuru. Kukuribaza yuko nawe yikuru utayirose, sababu unajifikiri ni wapi nitatoa ile angalau ya kutoa ili nipate amani. Nuba utayirose wihete kurakuza gupati ahuna ile angalau unasubiri kifo, yani unasubiri kutoweka. Niyo ironga witegura kwejo uzokora ikindi gisabiyongoro. Na ukipata zile pesa ambazo unaweza kuzilipa, unafikiria kwamba na kesho kutwa ni lazima mengine yafikie. Bari bafise ibyizigiro yuko bashobora kuronka amahoro. Hawakukuwa na amani ya kwamba wanaweza kupata amani. Byasaba ko bagura amahoro y'uyu munsi. Walikuwa wakifikiri kununua amani ya leo, amahoro yaya masaha turimo nkuruge, amani ya saa hizi ambazo tulizonazo. Tukuye mwaka kandi kanya kwa muda wa baadaye, bikadusaba yuko hari kindi kintu twotanga kwa kuna kitu ambacho kingine tunaweza kukitoa ili tupate kuishi. Nicho gituma rya jambo ibuze. Ndio maana lile neno linazungumza. Ntabwo yamutanze kugira ngo ducike urubanza. Yesu akutolewa ili tupate kuhukumiwa, ariko yamutanze kugira ngo turonke ubugingo. Yesu
amejitoa kwa ajili tupate uzima. Imana yashishimwe ngo kuko Imana yakunze abantu bari mu isi, sababu Mungu alipenda wa ulimwengu yatumye itanga umwana wayo, maana akamtoa mwanawe wa pekee kugira ngo umuntu amwizera wese, ili yeyote amwaminie ntapfe asije akakufe vibaya, ariko ahabwe ubugingo, lakini apate uzima wa milele. Abuhabwe budashira, apate uzima wa milele. Ni kutegezwa gukora. Ndio jinsi gani unapaswa kufanya, ndugu mpendwa, ni kumpokea mtoto huyo, kumakira mu mwana, kumpokea mtoto huyo, kumakira mu mukiza, kumpokea kama mwokozi, kumakira nk'umufasha, ni kumpokea kama msaidizi, kumakira mwungere, ni kumpokea kama mchungaji. Haleluya. Yohana 10 avuga ko ari umwungere. Yohana 10 anasema kwamba ni mchungaji ambao anajitolea kondoo zake, alikula intama, anajitoa kwa ajili ya kondoo zake, anajua za kwake, kandi niziwe ziramumenya, na kondoo hizo zinamfahamu. Iyo umaze kuba wiwe bamwakiriye, kati unapompokea Yesu ngo wabaye wiwe, yani umekuwa ni wake, akumenyesha ibyiwe, anakufahamu kwa mambo yake, n'ibyo agiye gukora, na yale ambayo anaenda kuyafanya, n'itazokoresha, na yale ambayo atakayetenda, kuko wacitse umwana wa marugo, sababu umekuwa mwana wa tumwakire uwo mwana. Kwa hiyo mtoto huyo tumpokee, kugira ngo ntitumureke, ili tusimwachie. Haleluya. Kuko ni umunyabugingo yatuzaniye, sababu ni mwenye, kuko ni umunyamahoro yatuzaniye, mwenye amani ametuletea, kuko yaje kudukura mu maboko ya shetani, sababu ametoa katika mikono ya shetani. Haleluya. Uyu munsi ukizera Yesu Kristo, leo kimwamini Yesu Kristo, ukizera imbaraga ziwe, unaamini nguvu zake, ubasha guhabwa ubugingo, unapewa uzima, kandi ubugingo budashira, halafu uzima usio na mwisho. Sivyo gusa yakoze, si hayo tu aliyofanya. Akimara gukora ibyo, alipofanya hayo, harageze igihe babandi bamurondera nyene, ilifikia nyakati wale ambao walikuwa kimtafuta ntibabandanije kureka, hawakuacha kumtafuta. Haleluya. Tuzobyumva mu gihe kizoza, tutayasikia mu gihe cya Pasika ibyamubayeko, n'utubonera ko ibyiza byabandanije kumubako, sababu mambo mazuri byabandanije kumubako, tujue kama mambo yaliendelea kuwa mazuri kwake au mambo ya kuendelea kuwa mazuri. Imana yashishimwe. Bwana Yesu asifiwe. Ariko intumbero adukura mu mwijima w'icuraburindi, baha kututoa katika giza la ajabu, atujane mu mucyo, atulete katika nuru. Twirinde rero, tujilinde igihe twakiriye uwo mwana, wakati tunapompokea mtoto, tumugumeko, tukae pamoja, dukore imirimo myiza, tufanye kazi nzuri, dukore ibikorwa byiza, tufanye kazi iliyo safi, ibikorwa by'urukundo, kazi ya upendo, ibikorwa byo gukunda Imana, upendo wa kumpenda Mungu, ibikorwa byo gukunda abantu, kazi ya kuwapenda. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu aravuga ati, Yesu anasema agomba kunkurikira, anayetaka kunifuata. uwo Yesu nyene, Yesu huyo yenda anasema, aravuga ati ugomba kunkurikira, ukitaka kunifuata, ndiko tuzokora, ndilo hili ambalo utakalolifanya, uzokwiyake, ujikane mwenyewe, kuko ari duri ukeneye, kuna yale kuko ari umutima ukeneye, sababu ndio yale moyo unataka, ariko bikenewe kugira ngo yoshobora gutuma ubushinzi kujana ku murongo, yanatakiwa usikose njia ambayo inaweza kupeleka kwenye line sawa sawa. Imana yashishimwe. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa mwana, pokea mtoto huo, mwakire mu buzima bwawe, pokea katika maisha yako, kugira ngo abandanye kuba umwana, apate kuwa mtoto w'ubugingo bwawe, wa uzima wako, hanyuma kandi uronka amahoro, na upate amani mu bugingo bwawe katika maisha yako. Amen. Haleluya. Ngiri jambo ry'Imana muryakire, witeguye kumwakira, uhawe kazi, kuko hari igihe bishobora gushika ukagenda ukubiri n'utya kugombako, bigatuma utamuronka kandi utamenya inzira ziwe. Naweza sababisha unaenda katika njia tofauti na zenye unapenda, alafu inasababisha unamkosa. Wabimenya gute? Je, unaweza yajuaje? Hari mwema ari muri mwebwe, uwo mwema ni wakumenyesha, akakubwira ikini kibi, akakubwira ikini cyiza. Wumvise ijwi rikwagiriza, uyu mwanya uramubarira ati ngwino, kuko icyamuzanye kugira ngo yirukane umwiza azane umucyo, kuko niwe zuba ry'ubugoroba. Imana ibafashe cyane kubwira ijambo. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Anishimwe. Bwana Yesu atukuzwe tena. Anishimwe cyane. Tunafikiri mhubiri wetu ametuambia wazi. Mvuga ubutumwa wacu yatubwiza ukuri. Hapa mimi nina swali moja. Haliho ikibazo kimwe fise. Nani ataweza akaona ndugu yake anapigwa ama anachinjwa alafu yeye akajitolea hata mimi nene nikachinja pamoja naye? Ati ninde umuntu yobona uwabo agikora kubitwa canga agiye gupfa akitangatirika nitange kuguyu uye ariko aragirwa nabi? Kuna mtu mwenye ataza jitolea? Ati hariho umuntu yoshobora kwitangira uwabo gutyo? Sababu Yesu aliona matatizo. Yesu yageze ingorane. Aliona gisi watu wanavyoteseka. Yarabonye nyine abantu bari kumererwa nabi. Akajitolea yeye kuja kufa kwa ajili ya watu wenyine kugira ngo apfe hejuru y'abantu. Imana ishimwe. Na sisi tunastahili sasa tuwe mfano wa Yesu. Natwe dukwiye kuba akaroro nk'aka Yesu. Sababu unajua dunia ambayo tuko nayo. Urazi isi turimo uyu munsi ni dunia ya hatari. Ni isi y'ingorane. Tunafaa kumfuata Yesu. Dukwiye gukurikira Yesu Kristo umwana w'Imana. Sisi hatutafanya mengi. Nta bintu byinshi tugiye kuvuga. Sababu mhubiri alishohubiri. Kuko umuvuga ubutumwa yahejeje kuvuga. Na kila mtu alisikia kile mhubiri aliyokuwa. Wese yumvise ibyo umuvuga ubutumwa yavuze. Yule yote anajiona kwamba sababu tunafika mwisho wa mwaka, kuko tugiye gushika ku mwisho w'umwaka. Hakuna labda mimi mwaka huu nilitumika vibaya. Ngoje uyu mwaka nakoze nabi. Huu mwaka sasa napendelea sasa nimtumikie Mungu. Ati uyu mwaka wundi ngine gukorera Imana. Karibu hapa. Kaze mwene data. Karibu uje kujitanisha na Yesu. Ingo wifatanye na Yesu Kristo. Sababu tusifikiri labda tunaingia kila wakati. Tubibaze ngo turinjira. Na yale ambayo tuko nayo moyoni hatuitoe. Bija turimo dufise mu mutima ntitubikuremo. Tunastahili ule mwenye anaona mimi niko pembeni ya mapenzi ya Mungu. Anaitwa karibu. Wa wundi wewe mwene data ukaba uri kure n'ubushake bw'Imana. Kaze kuri Yesu Kristo. Asante. Murakoze. Tunaona sisi wote tuko sawa tutafika mwaka mpya. Yuko tuzoshika mu mwaka mushasha tumeze neza mu mitima yacu. Wagonjwa turahaye kaze rero abagwaye nabo bashike hano. Wagonjwa abagwaye murashobora gushika hano. Unajua wakati tuko nayo murazi gihe tugezemo. Hii mabunduki ambayo inatupapiwa kila wakati inatuletea mafievre sana. Izi mbunda aya mabomu bariko bararasa hirya no hino bituzanira ingwara zitandukanye. Pale mbele wakati tulikuwa Afrika. Igihe twari muri Afrika. Watu walikuwa wanafikiria labda Marekani watu hawaugui. Abantu bari bazatiri labda muri Amerika nta bantu bagwara. Sasa ndio kulikuwa magonjwa kugenda kuraba. Niyo hari bigwara bimwe bikomeye. Karibu wagonjwa. Kaze abagwaye. Karibu wachungaji tuombea abarongozi muze dusengere ababene data bashitse hano. Wapendwa katika jina la Yesu Kristo, umekuja hapa mbele za Mungu. Ni Mungu ambaye anayeponya, ni Mungu mwenye uwezo, na umekuja kukutana na Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Ni yeye aliyepewa uwezo wa kuponya, lakini alitamka neno akasema,
Wale ambao wagonjwa, ukisikia magonjwa, nenda kwa wazee wa kanisa, kwa viongozi, wakuwekee mikono kwa jina la Yesu, na Yesu atawaponya. Bwana Yesu apewe sifa. Uwe na imani kukutana na Bwana wetu Yesu Kristo ili upate magonjwa. Wakati tunaomba na wewe unaomba, nataka kupona, nahitaji kupona. Tuombe Mungu.